O karon no baninabod ko ninyo magluto ta og lechon manok. Manok na bud taron kay wa man kabantay og silingan. Mo ni monoka o may balhibo daan, bahala na siya basta kay ito ni hugasan. Atong i-brine sa nitong manok mga 4 ragod ka oras. Ihumol sa ninato daan sa tubig nga naaya asin, paminta og secret ingredients. Apilan po na to gawas nga dinukdok, apilan ng pakpak para humot. Apilan po na to bombay, laurel og tuyo pang kolor-kolor. I-mix na nagtarong diha taman makombine tanan ingredients. Ipadabdab din ng manok diha kaya ito man i-brine overnight. Pwede ragod po og 4 ka oras. 1 eternity later. Hiwa na yung tagahos bombay dahonan o tangad para isuksok na ning atong manok. Ipangsuksok ra na tanan diha para mulasa po ning lechon ning atong manok. Lechon manok ganini atong gigama no. Yes. Ato pong banganan ni atong manok para di mo liki o nalami po tanawon. Ibutang din nato sa tray kay magsabaw man ning atong manok. Kay kapoy man maghalik o magtuyok-tuyok o mag-air-fryer ta. Sa isa ka side 150 degrees 30 minutes. Gumalin ta pampahid na nitong manok, mantika og tuyo ragod kay maguga man ni pahira na to every 15 minutes. 1 eternity later. Paglabay sa 30 minutes na ato din yung balihon. Di ba na to kalimtag pahid-pahid ha para di dun siya mag-dry ba. A few moments later. Paglabay sa isa ka oras na 180 degrees na puta 10 minutes para ma-brown-brown ng atong manok. 10 minutes na niha ato din yung balihon 180 degrees gyapon para sa pikas na side. Ay wa na human na din itong giluton sa pitong dugayan diha ato din yung tilawan the perfect bite. Lami kayo. Marugod po to. Salamat sa pagtanaw. Pina-thumbs up sabi.